Okay, what about this one? Sorry, this one. Yang ni, lambda ni unit vector along the resultant force. Kita dah discuss tak yang ni? Have we discussed this slide? Belum, madam. Belum Macam, lagi. belum Macam dah ke macam belum? Belum. Lambda tak tuju Okay, did you still remember how to get theta x? Ingat macam Okay, if we have the x component, the magnitude for x component, okay, divided with the resultant, you can get cos theta x lah. So to get theta x, it should be the inverse cos fx over f. Okay, saya tak put yang modulus tu sebab apa, tanda negatif tu kita kena masukkan lah so that we can know that yang ini kita consider tanda negatif tu sekali. Kalau yang untuk 2D kita tak consider tu sebabnya kita tahu dia kita nak dalam kuadran-kuadran lah. Tapi untuk 3D kita masukkan kita tak buat macam yang 2D sebab kita nak masukkan juga tanda negatif kalau dia ada, because we want to know that if the angle is more than 90 degree dia akan lebih dari maksudnya dia ada tanda negatif lah ataupun lebih dia ada tanda negatif lah, so lebih daripada 90 degree . Okay, jadi actually sebenarnya yang kamu dapat kat sini ni, yang kamu dapat sebelum tu, yang kamu dapat formula ni datang daripada this one lah. Okay, right, because we said that we use the direction untuk force F ini based on cosine. So kita ada cos theta X, cos theta Y dan cos theta Z ni. Bermaksudnya sekarang untuk force ini direction dia daripada X cos theta X lah. Direction from Y is cos theta Y. Direction from Z axis is cos theta Z. Ini untuk dia punya resultant dia. Sebelum ini kalau 2D kita cuma measure daripada x axis sahajalah satu, tapi sebab 3D it is in space, so you have three lah direction lah. Kalau kata dia force, resultant force ni straight pada x saja tak ada masalah, tapi bukanlah kita kata 3D masa time tu kita boleh kata dia adalah 2D sebab dia directed along x axis. Tapi because of this resultant, dia ada X, dia ada Y, dia ada Z. Jadi in terms of direction dia pun mesti ada X, mesti ada Y, mesti ada Z. Datang daripada mana? Datang daripada ni lah, cos X, cos Y, cos Z. Sebab tu saya tekankan dulu mula-mula in class, the direction of the resultant is the angle. Is the angle. Angle tu. Kalau along x-axis, kosong lah. Kalau along y-axis, 90 degree lah from x-axis. Sebab tu saya tekankan angle tu supaya kamu nampak macam ni cerita dia. Okay, so okay, we can either rearrange this formula ataupun daripada sini jadi ni tak ada masalah lah. So by right it is fx is f cos theta x, fy is f cos theta y, fz is equal to f cos theta z. Okay, so macam tadi saya kata, okay, so ini kita represent dengan dia punya direction cosine dia lah. Okay, dan kita kena put lah from, because x we know we measured from x-axis, so we put it I, okay, in a vector in a vector. Memang kita 3D kita akan gunakan vector lah, and then for y kita akan gunakan j, for k kita akan for z we use k lah. So what you have here, you just simply replace fx ni replace dengan f cos theta x, fy we replace with f cos theta y, fz we replace with f cos theta z. Okay, dan j, i, j, k ni tunjuklah mana direction dia daripada i, daripada j, daripada k, daripada x axis, daripada y, daripada k axis. So because of we know that we are using the same resultant. Kalau kamu tengok ni, f ni adalah sama, dan sama. So rearrange back, we got this one lah. We have this one. So this one we call as a lambda. Okay. Or we call is a unit vector along the line of action. Okay. So sekarang ni maksudnya lambda ni yang ni.
Lambda ni along this one lah. Along resultant force F ni. So kita boleh tulis that the force F is equal to the magnitude. Ni tak ada tanda kan, jadi magnitude. Yang ini dia punya unit vector dia lah. Unit vector untuk this resultant force in 3D. Kita pakai this one. Okay. Why we need to know this? Okay, sebabnya kalau kita tidak, kalau kamu tengok example yang sebelum ni, we just do a simple problem on 3D. Okay, kita just cari komponen X dia, cari dia punya angle dia, angle theta X, theta Y, theta Z dia lah. Senang lah, memang sangat-sangat senang lah, itu kira paling basic. Okay, tapi kadang-kadang dalam keadaan kita diberi two point, dia tak bagi maklumat lain. Contoh yang saya bagi in your WhatsApp just now, you have a question, dia ada gambar and then dia ada gambar satu frame. Kalau you tengok balik dalam WhatsApp, dah buka dah dalam WhatsApp, you boleh tengok ada kalau you tengok dekat WhatsApp tu, dekat soalan 2.85, tak ada orang pun tanya soalan mana. 2.85, you see that there's a frame ABC. Boleh buka balik tak? Boleh buka balik tak? Tengok dekat WhatsApp sekejap. Saya dah paste dia dalam satu template. Sekejap saya buka. Should be in document. Okay, nanti kamu tengok dalam soalan tu. Dia tak ada tunjuk pun the example that we have learned before this. Dia cuma bagi in a real situation that you have a cable and a frame ABC. Wait. Okay, dia cuma bagi kamu frame ABC supported by cable DBE. Alamak, tak nampak pula kat sini. That pass apa? Wait, I have to check back in the books. That pass through. Yeah, it should be pass through a frictionless ring at B. So frictionless ring at B ni maksudnya nanti dia nak kita neglect friction lah. So kadang-kadang dia tak bagi tahu pun, we assume that there's no friction. Okay, tak apa nanti. Okay, so dalam keadaan macam ni, lepas tu dia kata knowing that the tension in cable, tension in cable, right, friction, okay. Cable, dekat cable, dia punya tension dekat cable adalah 385 Newton. So dia nak determine the component of the force exerted by the cable on support at D. Now, the difference with the one that we have learned before this, dia dah bagi resultant, dia dah bagi arrow dia ke mana. Sekarang ni kita tak nampak arrow dia kat mana. You nak study yang mana? Kita sebenarnya nak study dekat D lah. Sebab dia highlight support at D. So kita kena study dekat point D. And then dia tak bagi angle. What we only have is just a dimension to show the position. Sekarang ni kita nak tengok daripada position coordinate ini ataupun point. Position coordinate tu point lah. Daripada point yang kita nak tu, so kita nak tentukan dia punya komponen untuk force ini. That's why lah kita kena tahu lambda. Lambda ni adalah dia punya unit vector along the line of action for the resultant force lah. Resultant force dia dah bagilah untuk kabel 385 Newton. Tapi kita nak gunakan, so hari ni kita akan gunakan maklumat yang kita ada ni
untuk cari component of the force. Kalau sebelum ni kita tengok senang je nak cari component of the force dia sebab kita dah ada angle and then you just use theorem Pythagoras. Okay, settle, dapat dah. But now kita kena apply lambda tu lah, kita kena apply lambda. Unit vector along the line of action for the resultant force. Okay. Okay. So yang ini kena tahulah lambda ni dapat daripada mana ni lambda ni. Okay. Right. So ini yang kita nak tengok lah nanti sebab okay, I give you sebelum ni saya terlupa tak apalah, nantilah saya cerita kat tempat lain lah. Ada terlupa sedikit. Sekejap. Tak apalah, nanti saya cerita dekat sepatutnya cerita dekat sini lah. Kita cerita patutnya minggu lepas ni, saya lupa yang satu benda ini kejap kita recall balik. Ada satu benda yang kamu patut tahulah. This one, kalau untuk ni just tambahan je lah, cos x theta ni kuasa 2 campur dengan cos theta y campur 2 pula squared plus cos salah sini. Okay, theta z dia equal to 1 Ingat tak bila kamu inverse, bila kamu cari fx bagi dengan fy, kamu katalah kamu dapat 0.38, 0.76 ke 0.5 ke, campur total mesti sama dengan 1. X, Y, Z. Ni satu benda yang saya terlupa lah minggu lepas, patutnya saya mention ni. Okay, so kita maksudnya kita boleh, kalau kita dah dapat 2, kita boleh cari salah satu. Maksudnya dia boleh bagi angle, terus dia boleh cari theta X ni. Gitulah. Okay, terlupa pula saya minggu lepas. Okay. Right, back to, okay, itu yang minggu lepas sepatutnya saya bagi, saya lupa. Tak maaf. So untuk yang minggu ni balik semula, sebab saya kena cakap slow-slow ni sebab saya takut kalau saya laju sangat nanti orang tak faham. Kalau so bila dia jadi slow ni saya agak macam nampak macam tersekat-sekat sikit lah. Okay, right. Tapi sebab saya nak bagi make sure orang faham lah. Okay, macam tadi kan kita tengok soalan yang dalam WhatsApp saya bagi, we don't have the information of angle. So how to solve the problem? How to get the component X, component Y, component Z kalau kita ada resultant macam ni. Okay, so what we need to do is kita pakai sometimes dia kata position vector lah, di mana that you define the direction of the force, the component, okay, melibatkan penggunaan these two coordinate. Okay, jadi kita nak cari, first kita boleh cari dia punya direction dia lah of the force, okay, by the location of 2 point. So kita ada, okay, kita kena tahu dekat mana starting dia dengan dekat mana ending dia. Sebab tu kita kena tahu juga arrowhead of the force ini, dia ke atas ke ataupun ke bawah. Macam mana kita tak tahu, nanti kita kena faham lah. Nanti saya tunjukkan lah sedikit macam mana kamu nak tentukan sama ada arrow dia ke atas ataupun ke bawah. Sebab apa? Sebab kita nak tahu nanti apa yang tolak apa. So kalau you punya position dia macam ni, arrowhead dia ke bawah, ini adalah N, ini adalah M. Okay, so maksudnya in terms of finding dy, saya kena tolak y yang M ni. Ym tolak dengan yn. For this one, yang ni dia pakai 2-1 kan? Ataupun saya pakai 1-2 jugalah. Okay, untuk kamu nampak. So kalau untuk this one, dia akan buat y1 tolak dengan y2. Dia terbalik. Sebab tu kita kena tahu arrowhead of our force ini, dia ke mana? Dia ke bawah ataupun ke atas. Dalam case ini, alright, first thing that you have to do, find the coordinate or the position. Find the coordinate of these 2 point
Okay, that represent the line of action ataupun yang the line of action of the force will pass through these 2 point. Line of action. Ingat line of action tu apa? Sebab tu awal-awal juga saya tekankan apa itu line of action, so that when we talk we know that this is the line of action dia. Ni sepanjang ini adalah line of action dia. Jadi kita nak cari this 2 point dia. Okay, first cari koordinat dia lah. X2, Y2, Z2, yes. Method line tu dia akan bagi ke dalam soalan? Mana? Yang line tu. Line tu macam tadi lah dalam gambar tu dia bagi kabel. Kabel tu lah maksudnya force tu melalui kabel tu. Jadi line of action dia pun adalah sepanjang kabel tersebut lah. Kita kena tahulah benda tu. Macam Yes. kita tak tunjuk gambar force arah mana. Dia tak tunjuk force tu arah mana. You kena tentukan. Macam nak tentukan saya akan bagi tahu hint-hint dia lah. Sebab macam kabel senang. Biasanya kabel memang kita akan tengok, kita boleh tahu kabel tu ke mana. Dan dia pun dah bagi tahu intention. Memang kabel sepatutnya intention lah. Kabel selalu jadi kita tahulah ke mana, keluar ke kiri apa. Itu adalah benda penting. That is the first thing that you have to be aware, because in order to find the differences between Y, X and Z tu, kamu kena tahu yang mana satu nak kena tolak dulu. So kalau in this case, you can see that starting point dia dekat sini and then dia nak ke ni lah. That's why kamu tolak X2 untuk X untuk X, X2 minus X1 for dx. Kita nak cari dx. For dy sama jugalah, Y2 minus Y1. You punya koordinat dia lah. If we have negative, put negative. Okay. Contoh. Let's say that this one is X2, make it like 3 kot. Tak kisahlah 3 mm ke 3 meter ke, tapi kita just nak number dulu kan, position dia. And then untuk Y ni, katalah Y, because this is Y positive, katalah kita letak berapa, 3 juga kot. Okay. Z positif or negatif? Z dia ke belakang negatif. Negatif lah. Let's say negative 5 lah we put here. And then M ini katalah kita letak dia punya, X is 0, Y is what? Nak letak 0 lah. Sebab dekat bawah kita ambil lah dia kat bawah tu. Y is 0. And then Z ni nak letak berapa? Positif. Are you sure it's positive? Sebab dia tak kat dalam ni. Dia tak bahagian positif, dia masih lagi belakang. So negative 1 lah. Let's say like negative 1. Jadi bila kamu nak cari dx dia is 3 minus 0. Okay. dy dia, of course ini kita cari dulu ni, and then we put I, J and K lah. Don't forget lah I, J. Okay, ni kita nak cari untuk dy dia adalah nanti kita letak dalam ni lah. Yang ni tak payah letak dulu pun tak apa, nanti letak dalam this one equation dia. So 3 also minus 0, and then dz is negative 5. So plus 1 lah. So kena be careful on that. Okay, so dia akan jadi perbezaan sini, negative 5 plus 1. So you get negative 4, and then you masukkan je lah dalam ni. Masukkan dalam ni. Alright. So sekarang ni saya kurang jelas lah. Bukan ke mana kata kena mula daripada M ke N? No, because saya tengok yang atas ni, saya tak tengok yang bawah ni. Kan saya tengok arrow head yang atas ni. Dia daripada M ke N, jadi kita akan find the difference. N ni akan tolak M. Okay. Kalau daripada N ataupun kalau kamu confused with my word, with my sentence, you just looking to the arrow head. Dia tuju ke mana? Dia tuju point mana? Dia tuju point N. Kalau dia tuju dalam kes ni, dia tuju point N, so N tolak M. Kalau dia tuju yang M tolak N. Dia lebih kurang je bunyinya. Faham dengar tak perbezaan ni? Faham. Yang ini N Norway tolak dengan Malaysia. This one Malaysia tolak dengan Norway. Ikutlah mana-mana. Macam tu lah. Nak guna monyet ke, nenas ke apa-apa. Sebab saya takut confuse you. Cannot hear my pronunciation of M and N tu lebih kurang sama kan. Takut tersalah dengar. Okay. Dah dia guna M dengan N, saya pun pakai macam tu.
Okay, so kalau kita nak cari lambda ini, kita boleh gunakan macam ni So sekarang ni kita nak cari, tak apa nanti kita akan buat dia punya, saya tak guna example yang dia bagi, saya akan guna soalan tadilah. Okay, so yang ini kita boleh kata bagi dengan mn sama dengan lambda. Okay, mn is magnitude, mn ini adalah dia punya vector lah. It means kita ada direction dia lah. Mana ni? Ni adalah dia daripada unit vector ni lah. Macam tu. So kita boleh juga samalah lebih kurang macam ni. Tapi sebab apa saya buat mn ni dulu? Sebab kita nak cari dia punya ni line dia ni. Okay. Sama je kalau saya nak rearrange macam ni, lambda. So it will be equal like this one also. Okay. Tapi ini yang kedua yang ini ketiga kot. Ketiga lah. Ini yang kedua lah, kita ambil ini jadi kedua. Okay, mana nak dapat lambda ni? Okay, sebab kita katakan lambda ni adalah dia punya vektor dia divided dengan magnitude. So, apa yang kamu tulis ini adalah vektor dia. Sebab kita ada dia punya dx dan juga dia punya direction. Dia ada magnitude dan juga direction. So yang ini magnitude mn. Macam mana nak cari magnitude mn? Mn is measured for this length lah. Daripada sini sampai dengan ni. Daripada kita kata D dia lah, D dia. Macam mana nak cari D dia? Itulah terlalu banyak sangat crowded ni. Tak apa. You ambil dulu, nanti kita akan buat example tu. Saya akan ulang lagi. Nanti follow step by step lah. Okay, mana kita nak cari D ni? Dah crowded sangat ni. Okay, macam mana kita nak cari D ni? D dia. Dx we know. Macam mana nak cari D? D. This one D. Because we put it as like this is the vector adalah lambda dia. Okay, which is okay. Right. So now macam mana kita nak cari yang ni lah. Dia punya magnitude untuk line mn. Macam mana nak cari magnitude dia? Macam mana kita nak cari D dia? Agak-agak kamu macam mana nak cari D? Tembak je dulu. Tak, saya tak tahu. Tak nak tembak? Okay, kalau contoh dia beri panjang dia, kita boleh guna teorem Pythagoras kot. Kita boleh guna konsep yang sama lah. So maksudnya macam ni lah. Cuma sebab because it's of 3D, so we put it as because it's 3D kan. Jadi sebenarnya sama je, kamu boleh dapat line ni. Line ini dapat daripada dx squared plus dz squared kan. Yang ni daripada dy squared. Sebenarnya sama je lah. So dx plus dy squared plus dz squared. Sama je. Dapatlah D. So maksudnya sekarang ni kita masukkan lambda ni. Why we want to find the lambda? Okay, lambda nak masukkan dalam ni. Okay, yang ini F ini baru kita pakai yang baru kita nak cari dia lah nanti komponen X, komponen Y dia lah. Yang ini nanti kita akan masukkan dia punya magnitude. Tak apa, tak faham sekarang tapi at least you get the idea because we need to do example baru kita boleh nampak dengan jelas lah. Okay, how to calculate lambda? Dan you dapatlah tadi berapa tadi? Dx dia 3 kan? 3. This is 3 and this is negative 4. Negative 5. 4, betul lah. Orang dah habis kira dah. Sorry. Orang dah habis kira dia masih lagi negative 5 dia. Okay, so negative 4 squared. Okay, and then square root. Tambah square root. Dapat D dia berapa? Calculator hilang. Sekejap. Calculator hilang. Dapat 1.414. 1.4? 14. Okay, sorry, I have to put in here 1.4. 1.4 saja. Sekejap. 5.83 silap. Apa? Silap tekan nanti. 5.83. Careless mistake. 5.83.
83. Any other answer? Ni unit. Letaklah meter lah, belasahlah meter dulu. Saya pun tak tahu nak letak meter ke milimeter. Milimeter kecil sangat, meter besar sangat. Tak apalah, kita assume besar lah meter. Okay, alright. So, nanti kamu akan tulis lah 3I plus 3J plus, it should be negative lah. Negative 4K divided with your D is 5.83. Ni boleh letak meter and then this one meter lah. So because we are dividing with the same number, jadi kita rearrange macam ni, sama je. Kita rearrange macam ni. Okay. Right. Tak apa. Yang ini kemudian saya sentuh dalam example lah supaya senang sikit nampak. So sekarang ni kita akan tengok soalan tadi. Kita akan tengok soalan tadi. At least for that particular question nanti kita akan tengok ni, at least you dah boleh dapat sampai D lah, ataupun boleh tulis sampai yang ni. At least boleh tulis sampai ni. Okay, so sekarang ni kita tengok dulu soalan dia. Baru kita cerita. At least boleh dapat the idea how to get the lambda if we been given with 2 point or 2 coordinate. Kalau kita diberi 2 point ataupun itu kadang-kadang dia panggil position, adalah position vector in 3D. Atau biasanya kadang-kadang kita kata force between two point pun boleh juga. Okay, so back to our question. So apa diberi tadi? Dia beri tension untuk kabel. Okay, saya tak mau letak C nanti confuse with point C. So we just put T, tension for cable is 300, apa nilai dia? Apa tadi nilai dia? 385 Newton. 385 Newton. Kemudian dia nak pada, nampak kan saya punya slide ni, saya dah tukar slide dah. Nampak. Okay. So you can see that our focus is only at point D. Okay, yang dia bagi information, dia bagi ini saja. Theta 385 and then the rest is in figure, which is the dimension, the position for each point. Itu saja maklumat dia bagi. So dia nak kamu cari the component X dia, Y dan Z jugalah. X, Y and Z. Untuk siapa? Untuk kabel. Okay. Of the force exacted by the cable on the support at D. Kabel dekat D. Dia hilang ni perkataan ni sebab saya nak ambil gambar tak jelaskan. So support at D. So kita kena fokus dekat D, walaupun D dengan kabel ni, kabel dekat D ni dia related dengan B, tapi kita kena fokus dekat D sahaja dulu. Sebab that's the idea of doing FBD. That is the idea of drawing FBD, because our main focus is point D. Dekat point D saja you focus. Tapi kita tahulah ada related dengan point B semua tu kan. Okay, so jadi first yang kita kena lukis adalah BD. Belum dulu. Point D. Donkey. Okay, kenapalah dia ambil sebutan yang lebih kurang sama. M and N. Kebetulan saya pun ambil D dengan B. Okay, donkey. Oh, we know that we have line here. Ada line here sampai ke point B. Okay, so we have two coordinates. Dalam ni kan ada dua koordinat. So sekarang kita tahu dia punya resultant untuk kabel itu, ini adalah dia punya axis lah. Macam pelik je, saya kena lagi banyak sikit
Okay. Ya ke? Faham ke? Sebab saya takut macam saya ingat. Faham je. Ingat sikit. Lah, kita make it proper sikit. Okay, ini adalah dia punya. Okay. Y, X, Z axis. So now, because our main focus dekat D, sebenarnya yang ini kita tak perlu lukis pun tak apalah. Tapi kita tahu kita nak lukis ni sebab kita nak tahu dia punya koordinat. Right, so sekarang ni kamu punya force that exacted at point D ni, dia arrow head dia, arrow kepala arrow tu, is it downward or upward? Is it Upward, B ke D. confirm? Okay, siapa yang nama yang ni? Dia cakap apa? Siapa nama? Siapa nama tak nampak nama sebab saya bila saya open ni saya dah tak nampak nama. Siapa yang bercakap? Darwish. Oh, Darwish. Orang seorang je bercakap. Orang lain tidur kat bulan puasa. Tak lah, dia penat ke puasa. Baru pukul berapa? Okay, kalau you kata downward. Saya kata upward. Upward Oh, salah. Saya tak kata lagi betul ataupun salah Maksudnya saya meraihkan pendapat Darwish. He said that it is from B to D. Macam mana? Saya tengah berapa juga sebenarnya. Sebenarnya salah. Bawah Kenapa salah? Sebab satu, tali dia D dengan E tarik ke B tu kan? I say tak payah complicated pun. Tak payah complicated. Sekejap. Because our focus is point D. So kita nak tahu apa force yang bertindak, macam mana force tu bertindak dekat point D. Adakah dia menekan point D ataupun dia keluar daripada point D? Or we can say is it in tension or in compression? Dia kata dia support point D. Sabar. Memanglah tak puas hati betul ke? Okay, kejap. Memanglah kabel ni, ini nanti kamu akan belajar in chapter 3. Chapter 3 ini kita kira sebagai support by kabel. Tu nanti kita akan belajar. Memang betul, dia cuma kata kabel tu di-support by D and also support by E. Okay. Cuma to identify this problem, okay, sebab saya kata apa, fokus kita adalah pada point D because dia memang nak dekat point D kan. Now, you read carefully back the question. Dia kata question tu kabel, it is in tension. Dan sebenarnya memang kabel pun is always tension. Memang akan selalu tension. Jadinya, kalau kita punya fokus dekat point D, kalau you nak say it is tension, it should be upward or it should be downward? It should be away or it should be towards the point D? Adakah dia keluar daripada point D ataupun dia? Do you know what does it mean by tension? Tension tu kita tahu. Tension tau. Tension of force. This is compressed. Ini tension. Okay. This one compressed. Jadi kalau kita lihat tension, it should be away. In this case from rigid body. Sebab saya dah lukis body lah. So if we talk about point, it should be away. So dia akan jadi ke bawah. Sebab point kita fokus kat D ke madam? Kita fokus dekat point D. D, tension, away, cable away. Tak kisah mana-mana soalan pun if dia kata at some point, so kita fokus kat point tu. So dia akan away from that point, so dia akan pergi ke arah lain. Yes, okay. Contoh dekat point B. Kalau soalan tu saya tukar, instead of point D, saya nak point at Bangkok. Bangkok B lah. B lah, Bangkok lah. Okay. I don't know lah which words that can best to express which country that can best describe about point B ni. Saya takut nanti confuse dengan D. Okay, kalau kita nak tengok daripada point B, dia jadi macam ni. Sebab dia away from that point, so kan ke D. Jadi kita tak fokus, maksudnya dalam gambar rajah kita, ni tak perlu ada kalau kita fokus dekat B. Okay,
Tak perlu lukis pun tak apa. Tapi sebab yang ni saya lukis ni untuk nak dapatkan koordinat tu sahaja. So, okay. That's why saya tak lukis arrow dekat sini. Sebab our focus dekat sini je. Walaupun kita tahu, okay, kalau dekat point B, dia punya force dia bertindak keluar macam tu. Away juga daripada point B. Tapi I don't need to draw both because I only want to know what are the force ataupun what is the force that act on point D. Itu saja. Yang ada dekat sini satu force ni je lah. Ni daripada kabel. Okay. So, ni faham lah dah faham kan? Kalau tengok perkataan kabel tu, you know that it should be away. Nanti kita tengok dalam contoh-contoh yang lain, kita dah boleh buat dah. Kalau ada kabel memang senang. Itu pun nanti dalam chapter 3 you akan belajar support reaction. Ada banyak support reaction rather than just cable sahaja. Okay, until this stage clear nak lukis ni. Sebab kalau tadi you buat salah, nanti you kira dia punya dx, dy, dz pun akan jadi salah. Dz, dy dia akan jadi salah. Alright, sebenarnya benda ni dah memudahkan kamu because the question is clearly stated that you have to focus on point D. Fokus dekat point D lah. This is our main actor dia kan. Yang ini supporting dia lah. Supporting untuk apa? Untuk dapatkan koordinat. So after that you need to find the coordinate. Okay. Kita dah dapat dah dia punya resultant dia dah bagi dah. 3, 8, 5 Newton. Okay. This is the force dia lah. Okay. Force dia 3, 8, 5 Newton. Cuma kita nak cari komponen X dan komponen Y dia, X, Y and Z sahaja. Okay, coordinate. So the next one you have to find the coordinate lah. Coordinate for D and also B. D dia berapa? Coordinate pun kalau careless, so it means sebenarnya benda ni kamu faham. Tapi you tend to do careless mistake for a silly things lah, like macam finding coordinate nanti kan kadang-kadang ada yang tersalah. Mari kita tengok ada tak yang tersalah nanti. Okay, D, third D, coordinate dia berapa? Tak sure madam. Dia campur semua komponen dulu ke? Untuk You finding coordinate macam mana? You have to find the X, you have to find the Y. Z. So, okay apa? Okay, F cos. I see. Coordinate just biasa position. Okay. Kalau saya nak tunjukkan saya dekat position 0, 1, 1. Saya duduk kat mana? Kalau dalam kubik. Ataupun dalam ruang lah kalau kamu tengok 0, 1, 1 tu daripada mana dia? Origin dia dekat sini. Coordinate yang you belajar masa secondary school. Coordinate. How to put the position D ni? X dia berapa, Y dia berapa, Z dia berapa? Anyone would like to try? You can post your answer in chat. This one in chat room. Kalau you nak segan nak bercakap macam Darwish. Give me the coordinate for D, point D. Coordinate yang you belajar secondary school, coordinate. X 1, Y 1, Z 1 duduk kat mana? Kalau saya kata X dia 100 mm, Y dia dekat 100 mm, Z dia dekat 100 mm, boleh bayangkan tak duduk kat mana? Itulah coordinate. Anyone would like to try? Oh, maksudnya ambil yang mm tu lah. Instead of using kan 1 tu semua kita boleh letak unit dia. Kalau you nak tulis 1 meter, boleh je, tak ada masalah. Because we just put it millimeter tu untuk dia punya distance saja. Tapi coordinate masih lagi kita memerlukan. Okay, X mana, Y mana, Z mana. So berapa? D dia. Macam tadi kan saya bagi contoh meter. Kan? 3 meter. Okay, berapa? Yang kena campur semua tu square root dia. So dapat coordinate lah. Mana nak campur lagi. Belum lagi sampai campur coordinate. Square root. Bagai tu belum jumpa lagi bang. Coordinate. Maksudnya 280 dengan apa satu lagi tu. 600. Oh,
510. Okay, tengok point D. Point D. Yang tu kalau koordinat untuk komponen X, dia nak dia We are not talking component yet, bang. Belum lagi. We are just talking for how to find. Okay, macam how to find pula. Kan dah bahasa pekat aku. How to find point D. Macam mana you nak kata point D ni duduk kat mana ni? Macam mana you nak bagi tahu saya kalau saya ni tak nampak? Macam mana kamu nak bagi tahu saya D ni duduk kat mana ni? We want coordinate. Nothing related with component X, Y, Z lagi. No, it's just coordinate. Tadi yang siapa? Fatin ke apa? Siapa Nurul lah yang bersuara kalau tadi. koordinat untuk D tu dia tu ada apa ni? Apa Tahu apa orang lain lah. Okay, kejap saya tanya. Saya tanya kamu. Okay, untuk aksis X, D ni berapa? Oh, untuk aksis X D dia Kosong. Bersuara tu semua malas sebenarnya kan. Tahu tapi buat tak tahu. Cakap senang sangat. Kosong. Kenapa X dia kosong untuk D? Because you can see that point D is located in plane YZ ni. Jadi X dia tak ada. That's why kosong. Lagi? Y dia? 510. Lajulah pula kan sebab dia kena ada somebody to start. Sebenarnya benda yang kamu dah tahu sebelum ni, cari koordinat je. Okay. Y dah 500 dan Z. 280. Okay, make sure that you check is it positive or negative. So both are positive lah, tak ada isu di sini. Okay, koordinat untuk B, point B. Point B. Nampak 3D ni susah sebab kamu tak nampak position dia. Tapi position ni kan benda yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay. B. 280. For X. Berapa? 280? 480. 480. Positif, negatif. X dia. positif. 480 lah. So don't forget about the negative and positive sign. Okay, then we have untuk Y 0. 0. Okay, untuk Z 600. okay, Z 600. Okay, 600. 600 mm. Barulah settle. Now, barulah kamu cari dia punya yang macam tadi MN kan. So sekarang kita pakai daripada mana DB lah sebab daripada D ke B lah. So DB lah. Okay. So DB. Okay. Sama dengan lambda. Okay, kita nak cari lambda ni. Okay, this one dx kamu with the I plus D. Okay, because we do not know sama ada negatif atau positif, saya letak plus dululah. dy c plus d z divided with D. Okay, divided with D. Okay, so macam mana kamu nak cari, okay tolong carikan dx, dy dia, dz dia. Tolong carikan dy, dz. Sebab sekarang ni kita nak cari lambda. Lambda is a unit vector along line db lah. Along line db. So tolong carikan dx dia berapa? Dx dia adalah
Okay, tak apalah kita buat satu-satu. Kalau dah pandai kau masuk je lah terus. Maksudnya dah malas nak kira tu masukkan je lah terus. Okay. Dx adalah, apa tolak apa? Dx. Dx, apa tolak apa? It should be 180 tolak kosong. yes, 480. Okay. Minus 0. Okay. Dy. It should be 0 minus 5. Okay. So kalau kamu dapat negatif ni, kita dah tahulah nanti akan ada yang sudut lebih daripada 90. Which is y dia. Kita pun dah nampak dah sebenarnya. Yang y kamu ni pun, okay, lebih daripada 90 lah. Macam tu. Dia punya angle dia lebih daripada 90. So negative, this one negative 480 mm, negative 500 mm. Dz will be dz 600 deduct with 280, subtract with 280 mm. 600 subtract with 280. So you get what? 3 to 0. Betul tak? Saya congak ni, tak apa berfikir ni. Betul, 3 to 0. Okay, what about D? D dia adalah dx squared plus dy squared plus dz squared. So 480 squared. 770. What? 770 mm. Okay, this is 320 squared and squared. Okay. So you have 770 mm. Okay, jadi you just masukkan lah dalam ni. Which is that lambda is equal to, I think I need to change the color. Okay, dx kita dah dapat 480 mm direction. Okay, masukkanlah this one negative 510 mm j. Alamak, tak cukup ruang. And then we plus 320 k lah. K divided with D770 mm. Okay, sepatutnya memang dah dapat lah. Yang tadi tu kita dah patut tahu sampai ni. Okay, now when we have apa ni, lambda ni, right? So kita akan masukkan dalam equation that the vector f is equal to the magnitude f ni. Okay, sepatutnya ni yang tebal lah. Okay, and then lambda. Lambda tadi kan kita dah dapat is dv okay. Right? Jadi kita masukkan je lah. F ini yang mana? Yang magnitude tadi kita dapat 25. Dia bagi berapa? No, 385 ke 25? 85. 385. So 385 Newton. Okay, masuklah lambda tu tadi yang kita ada tu tadi. 480. Okay, yang ni kita yang D tu kita boleh bawa keluar lah, which is 770 millimeter. This is millimeter I. Okay. Minus 510 millimeter J plus 320 millimeter K. Now we have this one lah. Okay. So I ni kita tahu related to what? To which axis untuk I? Untuk I ni kita tahu related untuk
Untuk apa? X axis. Untuk x-axis. Jadi kalau you selesaikan satu-satu ni, maksudnya you selesaikan 385 Newton. Okay, ni you tak boleh simply tambah-tambah semua jadi satu nilai because this is different direction, different direction, different direction. Jadi apa yang kamu boleh buat adalah kamu kena kira satu-satu lah. Maksudnya jawapan kamu tu dalam bentuk I, JK. J and also K. Okay, kira 385 divided by 770 times 480. Berapa dapat? Berapa dapat? Berapa dapat? 240. 240. Is there any other value? The rest of the class, did you get the same thing or different thing? Same. Same. Okay, unit? I. Vector. M, M, N, M, N, Ah, M, N. N. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. N, M, M, negative 1. Aish. Betul ke NM? NM. Dia kena, dia kena pakai. Aish, M. kurang ni. Unit dia apa? Unit dia apa? I tu direction. But the magnitude, the unit is in X. N. N lah, Newton lah. Oh, Dah N, Newton. lah milimeter yang dekat bawah tu kita dah cancel off. Oh, okay. Silap. Careless mistake lagi. Wait, Sat. Okay. Mana tadi dah? Saya dah buat benda lain. Saya dah buat benda lain. 240 Newton. Ini kan kita cancel out. Aish. Apalah. Ini tunjuk dia punya unit vector dia, direction dia in the x-axis. Okay, this one. 240 Newton. Okay, next. Negatif. 275. Berapa? 275. 275. Any other answer? Ada jawapan lain? Kalau tak ada tu saya kira samalah tu kot. Okay. 320 times 385 divided by 770 berapa? 160. 160 Newton. Okay, now tell me the component Fx for this force for the cable. Component X dia berapa? Component Y dia berapa? Component Z dia berapa? Jawapan dia adalah Component X 240 ke? 240 Newton for the Fx. Fy dia adalah negative 275 Newton. Fz dia is 160 Newton. So this is your answer. Itu je lah, dia suruh cari komponen kan? Kalau saya nak suruh cari you punya theta, direction dia. Theta X dia, theta Y dia, theta Z dia, macam mana nak kira? Soalan tak minta sampai direction, tapi kalau saya minta theta X, theta Y, theta Z, berapa dia? Guna F cos. Okay, so you use that. The Fx is, we know that it is F cos theta X. So rearrange je lah balik, Fx divided by F is equal to cos theta X. So theta X. Ni kira saya buat slow step by step ni. Lepas tu tak ada dah. Lepas ni tak ada saya buat ni. Okay. So jadi Fx kita dah dapat berapa tadi? So nak cari theta X adalah
Inverse cos fx. Terlajak lagi. Terlajak. Fx divided by f. So, okay. Dapat berapa theta x ni? Sebelum theta x ni you dapat fx bagi f ni berapa? Boleh tengok value dia tak? Tengok value dia. Jap. Korang tak tulis ke? Aku je yang tulis. Okay. So, cos theta x is equal to fx over f. Kan kalau saya tulis macam ni tak ada orang, kadang-kadang ada yang tak boleh nak brain. So, saya rearrange lah balik kat sini. Okay. Yang ni dapat berapa? Fx over f dapat berapa? Oh, tak nak tengok balik nilai 240. 85 Berapa? dapat 0.623 Okay. 0.6 6234. Okay. So inverse cos you get theta x lah. So theta 51.44. sabar laju sangat. Aku sampai 623. So theta x will be 51.44. 44 degree. Okay. Cuba cari seterusnya theta y. Okay, theta y berapa dia punya? Okay, cos theta y is equal to fy divided by f. Dapat berapa? Sebab apa saya nak nilai ni? Sebab saya nak tunjuk yang nanti kita squarekan cos theta x plus square cos theta y plus square cos theta z, it will be equal to 1. Sebab tu nak tunjuk yang tu lah. Sebab tu saya tinggalkan nak juga dalam ni. So fy divided by f. Fy is negative ya. Make sure you put negative. Oh, saya sepatutnya tak payah bagi tahu supaya kalau ada orang buat kesilapan, saya tahu. Berapa and berapa. Berapa? Ui, Elden, sorry lah dah tulis, saya tak perasan. Sorry Elden. Sebab dekat chat ni kadang bila saya dah buka PowerPoint tu ataupun window yang lain dah tak nampak dah. Mana Fy divided by F, so negatif kan? So kita dapat negatif Fy tadi negatif 200 berapa? Buruk benar tulisan saya. Nak laju. Negatif 275 Newton divided with the F is 385 Newton. Dapat berapa ni? Cos theta Y. Cos theta Y dapat berapa? Negatif 5 over 7. 5? Over 7. 5? Kenapa 5? Kenapa 5 Sebab jawapan negative 5 over 7. What, the angle? No, if the angle is 135.8. 275 divided with 385 dapat 5. 5.7. 5.7. Okay. Negative 5. Ada dapat jawapan lain tak? Ada orang lain dapat jawapan ke saya? Ada yang dapat jawapan lain? 5 0.714. dia tak boleh lebih daripada 1 tu. Dan maksudnya dia mesti Saya buat pecahan dia macam jadi 5.7. Oh, 5/7. Saya dengar 5.7. No, saya cakap 5 over 7. Oh ya ke, saya terdengar 5 because you said kalau 5% of 5 per 7 tu mungkin saya terdengar 5.7 kot. Yang tu lah kalau you mention about that one. So it should be 0. Yang tu saya tak mau
Tak mau saya nak tahu ini. 0.714. Okay. Negative 0. So theta y it will be inverse cos negative 0.714. Akan dapat 135.58. So you see that it's already more than 90 degree. It's already more than 90 degree. Is what tadi? 100 what? 135. 125. Yeah? 35. 35. Okay, ada jawapan lain lagi? 0.58. Tak apa, kita ambil 3 significant dah sebab ada lagi tak nak guna. Ada lagi tak rasa saya nak guna. Ini pun boleh jadi 51.4. Ada lagi tak guna amount ni. Tak ada dah. Kita tak guna lagi dah angle tersebut. Jadi kita boleh tulis lah 135 tadi 51.4. And then for theta z pun sama. Okay, theta z pun sama. Theta z berapa tadi kita dapat fz dia? Theta z fz kita dapat tadi berapa? Jauh perjalanan. You all ni tak ambil 160 Newton. 160 Newton. 385 Newton. Berapa dapat? Berapa dapat? 0.4156. Okay lah, banyak sangat ni tapi tak apalah. Okay, 0.4156. So, theta z. Kenapa saya nak tulis panjang-panjang ni? Sebab saya nak tunjukkan yang nanti tu. Okay, so theta z will be, it should be less than 90 lah. Berapa? 65. Okay, 65. Tak ada point-point Tak ada. Habis dah. 65 exactly. 65. Tak ada. 65.44. Okay. Right. So, dia punya direction dia adalah, okay, sebelum ni kita maksudnya okay, theta x dia tadi 51.4. Am I right? Is it 51.4? 51.4 theta y, it should be 135. Yes, and theta z, it will be 65.4 dB. Okay, so this is the direction. Right. Okay, and then tadi kita kata cos squared theta x plus cos squared. I need you to, okay, jangan tiru saya yang ke kiri ke kanan apa semua ni tolong nanti tulis elok-elok balik lah. Yang ni sebab I want to save space and time. So that's why saya tulis kat sebelah ni. This is must be equal to 1 lah. Sebenarnya kalau kita tengok tadi, so maksudnya yang ini 0.4156 kuasa 2. Okay, yang ni tadi negatif kan. 0.714 kuasa 2. Lepas tu 0.623. Dapat satu tak? 0.623. Dapat satu tak? Ataupun ataupun 0.99 tu satu lah tu. Dapat? So okey lah kita punya ni. Okay, kita dapat satu kan. So sama dengan satu. Okey lah. Okay. Maksudnya nanti you boleh juga gunakan equation ini if you know the angle. Mungkin you cuma tahu theta y dengan theta z sahaja.
So you boleh gunakan untuk cari theta x. Boleh sebab gunakan equation ni lah. Right. Okay, panjang cerita kita, faham ke tidak? Okay, ini melibatkan kalau you cari dia punya komponen if we have two coordinate lah ataupun two position lah. Dua position ataupun 2 point. Boleh juga sama je. Okay, ini yang kamu tengok. Okay, ini yang kejap. Okay. Sini yang kamu dah buat lah sebelum ni. Kita start dengan finding the direction dia. Bukan direction dia lah. We finding that the arrowhead ni ke mana. And then we find the coordinate, right? Then we find the unit vector along line of action. Line of action mana? Line of action DB lah ni. DB. So line of action DB. Okay, kita cari lambda dia and then from lambda tu kita masukkan dalam equation ni lah. Baru kita boleh cari komponen X, Y and Z. Inilah jawapan akhir dia, sepatutnya yang ini saja. Tapi saya minta theta X, theta Y, theta Z. Okay, kalau kita tengok theta X, theta Y, theta Z dia 51.4. Okay, theta Y 135, theta Z 65.4. Okay, ingatkan value tersebut sebab kita nak tengok dekat dalam ni. Okay. So, kalau kamu tengok, tadi kan saya dah kata dah, Y dia akan jadi lebih daripada 90. Sebab apa? Sebab kita dah nampak tanda negatif tu masa kita tolakkan 0 tolak 510. Okay. Kemudian we know that, alright, from here, figure ni pun kamu dah nampak dah. Kamu dah nampak dah theta Y itu. Okay. This is Y. Kalau saya pindahkan origin dia dekat sini, this is Y, this is Z. And this is the X. You see that the Y is already more than 90 degree. So ni, from X dia punya force dia dekat sini kan. Okay, force dia dekat sini, resultant force dia dekat sini. Jadinya we see that it is more than 90 degree. This is theta Y dia. Theta X dia di mana? From X, this is the theta X. And theta Z dia di mana? This one. So you nampak theta X and theta Z is positif. Jadi dia dalam X positif dan juga Z positif. So by adding, actually tadi kalau you dah salah you ambil, you kata D tolak dengan B, you takkan dapat yang Y tu lebih daripada 90. Dia punya angle dia tu. So actually daripada ni kalau you dah tengok daripada gambar tu sebenarnya kita dah boleh agak dah jawapan kita macam mana. Kita dah boleh agak dah in terms of angle dia lah, kita boleh dah nampak dah. Y kita sepatutnya we get the negative value untuk Y tu. So that we know that the angle is more than 90 degree untuk komponen Y. So kita dah dapatkan Y kita adalah negative value. So kalau you dapat positif salah lah. Maksudnya you kata Y tu adalah along untuk kurang daripada 90 degree, salah lah. Okay, boleh. Nanti you boleh try dekat support E. Try dekat support E. Try dekat support E pula. Okay, nanti you boleh try lah. 2, 8, 6 ni lah. Okay, problem yang sama tapi kita cuma fokus dekat point E pula. So macam mana? Boleh try Okay, so we take 2-minute break before kita masuk topik yang baru, equilibriums of particles. 2-minute break. I need to Amrita, kita baru dekat chapter 2 kan? Yes, still chapter 2 but we try to finish up chapter 2 for this week. So kita akan masuk equilibrium particle. Last one equilibrium particle untuk chapter 2. Okay, thank you. Okay, for your information, untuk assignment 1 kamu, dia delay, it's not week 4. It will be week 5. No, week 6. So, so boleh la sangat. So dia akan masuk sampai chapter 3, your assignment tu. Sebelum ni, assignment 1 kamu is only chapter 2. So dia akan masuk sampai chapter 3. Jadi that's why dia delay sampai week 6.
Alright. Okay. Alright, so boleh try untuk buat 285 lah. 286 lah. Boleh try. Sama je konsep dia. Nanti kalau you nak check dengan saya boleh first buat dulu. At least pun kalau you buat arrow tu betul ke mana, okay dah tu. Boleh lah tu. If you want to show me the whole answer scheme kamu boleh. Ataupun you want to show me step by step yang you dah buat pun boleh. Lagi bagus step by step lah, senang sikit. Kalau semua, saya tengok tulisan kamu, mana cerita dia daripada awal, daripada akhir saya tak tahu. So kalau tengok step by step boleh lah. Okay, betul tak madam? You tanyalah, betul tak madam saya buat arrow dia ni? Betul. Kata kalau salah nanti saya akan cakap. Kenapa kamu buat macam ni? Apa reason kamu? Kenapa kamu buat macam ni? Nanti saya tunjukkanlah yang mana salah dia. Saya tak akan bagi jawapan direct. It mean like kalau saya bagi jawapan direct pun last kali setelah saya tanya balik kamu. Kalau kamu tanya saya macam tadi kan arrow tu kenapa? Nanti saya akan tanya, are you sure kenapa you buat macam ni? Cuba baca balik soalan. Soalan cakap apa? Saya akan make sure that you detect your own mistake. Itu cara saya lah. Tahulah setakat ni itu je lah cara saya. Setakat ni. Okay. Alright. Semalam pun ada orang tanya, bagus yang tanya tu. Tapi dia terlebih advance tanya lah. Baru nak masuk hari ni. Wow. Ada. Dia pun suka senyap-senyap. Well. Okay. Dia suka senyap-senyap kan. Sebab tu saya kata kalau saya tanya, seorang dia bercakap tak apa. Danish you active in class. Okay, tak apalah, okay lah tu. Ni je cara saya tak nak ngantuk. Kalau saya diam tu ngantuk Betul lah. Ada orang dia tak kisah pun. Lagi-lagi bulan puasa. Siapa bangun? Siapa tidur lepas sahur? Ada yang tidur lepas sahur. Siapa yang tidur lepas sahur tu yang akan terlajak selalunya. Okay. Right. Kita boleh tengok equilibrium of particles. Alamak, saya dah tutup apa. Okay, what you have learned before this, kamu dah belajar sebelum ni, you dapat resultant value. You ada resultant force, ada value kan? It's not zero kan? Yang kamu belajar sebelum ni, kita kira resultant force, you get berapa. Yang tadi pun ada resultant force. So it's not zero. So what does it mean? Apalah. Cakap je, teka salah, tak ada masalah. Every action mesti ada reaction dia. Macam dia. Okay, macam ni. Cerita every action has reaction tu adalah when we talk in equilibrium condition. Equilibrium condition, kita mesti ada reaction dengan action dia, kita ada, and then the total net must be equal to zero lah. Itu maksud equilibrium. Dia ada nilai kosong dia lah. Nilai kosong dia je. So sebelum ni when you do your calculation, you find the resultant in 2D. Okay, ada, you cari resultant force. Okay, equilibrium of particle kita akan pay attention only 3D saja. Only 2D saja. 2D sahaja. 2D saja Okay. So sebelum ni kamu kira resultant force ada value. Jadi is not in equilibrium. If we talk about equilibrium, you want to make sure it is remain in static ataupun remain in constant velocity. Your net force must be equal to zero. All the force acting on particle is zero. Sebenarnya this one is applied to Newton first law. Yeah. Oh, dia dah ada kat dalam ni dah. Oh, saya tak perasan dah ada tulis kat sini. Okay, saya baru baca first sentence kat atas lah. Saya tak perasan second dah tulis dah. Sepatutnya kita tahulah all the resultant of force acting on particle is zero. Okay. So, we can say that
the summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0, summation of fz is also equal to 0. Right now, just now, we get the value fx kan? Fx ada nilai which is berapa tadi? Something. Sebab itu cuma satu force sahaja. Memang dia akan tak dapat dia sama dengan 0 kan tadi. Itu satu force saja. Satu force yang kita buat tadi, kita pecahkan kepada komponen V, resolve into komponen X, komponen Y, komponen Z. Tapi kita ada value. X 200 something. Y ada negative something. That is not equilibrium lah. Macam mana nak equilibrium? Dia bawa ada satu force je kat situ. Itu baru satu force, kita pecahkan kepada 3 komponen. Same thing that you have learned last week in 2D. You calculate that the summation of x is equal to, ataupun kita kata frx is equal to summation of fx. Ada nilai. So it is not equal to 0 when it is, Allah, saya tersave pula. Aduh. Bila tersave nanti saya dah tak boleh padam lah. Saya dah tak boleh padam. Dah tak boleh padam. Tak boleh terima kenyataan. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak? Tak boleh padam. Ada tak yang tak ada yang ya Allah Tuanku. Okey ada, nasib baik ada slide yang lain. Tak boleh padam. Sedihnya. Okey, nasib baik boleh ni. Dia save kat slide lain lah. Nasib baik. Okay, so before this, if you get the resultant have value, tak kira lah 10 Newton ke, ataupun komponen X dia ada value, komponen Y dia ada value, we know that that is not in equilibrium. Equilibrium, it should be the other way around, which is the summation or the resultant or the net must be equal to 0. Okay, so ini simple lah. If you have two line, so you have that it should be 100 Newton, 100 Newton, same magnitude or equal magnitude, same line of action, opposite sign. So one is positive, one is negative. So this one negative, ini positive. So kita akan dapat the net value or the summation is equal to 0. Sama juga macam ni lah. If you have okay, more than 3 or by 3 or more forces, okay, the best is kita akan gunakan yang komponen X, komponen Y dia lah. Ni. So kalau kita nak gunakan polygon ataupun triangle boleh, tapi dia kena cari sudut lah. We play around with the angle. Dia lagi payah lah sebab satu memang you kena lukis. Okay, and if it is equilibrium, it must be a close polygon lah. Close tu maksudnya head to tail, head to tail, head to tail. So if it is triangle pun kena close triangle lah. So head to tail, head to tail, head to tail. Okay, resultant kosong. That is equilibrium of particle. Boleh faham kan sebab this is the thing that you have learned before this in physics. Okay, yang ini tak mau, nanti yang kamu boleh tengok. Okay, this one dia apply trigonometric. So kalau dia apply trigonometric, kita gunakan cos and sine law. Okay. Alright, semalam ada orang bagi soalan dekat saya. Kita nak gunakan soalan dia ke ataupun kita buat soalan yang hampir sama macam dia. Kita try buat soalan yang hampir sama macam dia. Sebab kalau sama macam dia, nanti dia tak belajar lah sebab dia dah tengok jawapan dia. Dia dah tengok jawapan orang tu. So kita nak try buat soalan yang hampir sama. Kalau saya cakap laju dan you rasa you pening, you can voice out. You can ask me to slow down. Saya tak nak short sendiri Saya short sendiri, untuk saya tak ada masalah. Untuk kamu lah nanti bermasalah. Where is it? Where is it?
Cap. Kita tengok ada tak. Set. Tak ada saya buat lain lah. Tak ada saya buat lain ataupun sebab saya tak jumpa soalan, mana tahu saya letak ada soalan-soalan ni. So kita buat je lah. Kita buat kita punya sendiri. Oh tapi bahaya juga kalau saya nak buat. Bahaya juga sebenarnya kalau saya nak buat ni sebab saya tak check dia sama ada equilibrium ataupun tidak. Jawapan nanti mungkin lari sikit. Tak bagi saya masa untuk saya cari balik soalan. Oh ni this one. Static particle. Okay, alright. Yang ni. So, can you see the slide? Yang ni tak ada dalam kamu punya slide. Ni slide ni saya tambahan. Ini adalah untuk kelas-kelas yang lama dululah. So, yang kamu punya tu saya tak letak pun. Okay. Alright, kita ambil ni. Okay, what does it mean by coplanar? Coplanar force system. Coplanar. Coplanar. This is the first question. I think first question. No, this is the same question that I have asked earlier in our previous class lah. Saya tanya apa tu coplanar? Coplanar apa? Dah tidur dah. Many forces on one plane. Apa dia tadi? Tak dengar. Many forces on one plane. We can say forces within one plane lah, betul lah. Betul lah tu. Okay, so you can see here because it is in 2D, it is plane XY lah. XY. So we can say ni semua yang forces yang ada dekat sini, right? It's a coplanar forces. The difference between the one that we have learned before this, sebelum ni dia bagi arrow. Kan? Sekarang gambar-gambar ni tak ada arrow. So macam mana kita nak tentukan?
Okay, so sekarang ni kita kena lukis FBD dululah. Right, particle that we want to discuss is which particle? Tengok sekarang ni nak suruh cari apa Dia kata to determine the tension. Okay. So dia nak cari apa? Cable for given weight of cylinder. Right. So dia nak cari cable DA and also cable AB. So dia nak TDA and also TAB. TDA ke atau kita buat ambil lah macam ni lah. TAD lah, which is we refer to point A kan. Jadi TAD and TAB. Right. So ini soalan dia. Question dia nak cari find TAD and TAB. Given is the weight of the cylinder, which is 40 kilogram. You have to, it's mass. So you have to convert to the weight lah. So mass dia 40 kilogram, nanti kena convert kepada weight dia. Okay. So and then, kamu tengok dia kata, right. Okay, soalan dia tak ada dalam ni tapi basically inilah kod dia nak, ayat dia tak ada. Tapi kalau kita kata, kita tahu ini soalan equilibrium sebab dia tak minta cari resultant because we know that the resultant is zero. Dia cuma nak cari forces yang terlibat. Forces apa yang terlibat. Okay. Another hint for you kalau kamu tengok kat sini. So imagine that we have the cylinder ni 40 kg mass ni 40 kg. Right. So macam mana nak make sure it is in equilibrium supaya dia tak jatuh. So kita supportkan dekat kabel kat sini. And then kita supportkan dekat sini. Jadi you punya FBD kamu agak-agak kamu lah arrow dia ke mana. Tapi sebelum tu kita kena tahulah kat mana kita nak draw FBD. Sebab our focus adalah A. Kenapa kita nak ambil partikel A? Kenapa kita nak ambil dekat point A? Sebab benda yang kita nak cari, kabel TAB, kabel TAD. So it's related with point A and we have the information from this cylinder. So that's why we pick point A. Kenapa kita tak point D? Point D kita tak dapat selesaikan masalah dia. Kenapa kita tak boleh pick point B? Also the same thing. We cannot solve the problem. Okay. So that's why kita kena draw FBD untuk point A. FBD untuk point A. Right. Nanti saya akan ajar FBD untuk point D, B dan juga dekat sini lah. Right. Tapi yang penting adalah ini sahaja. Okay. So kita draw FBD untuk point A. Macam mana kita nak draw dia. So just point A. Okay. This one. Weight ni. Agak-agak arrow dia ke mana? Ke bawah? Ke atas? Ke bawah. Ke bawah lah. Because kita ada weight dia. Nanti saya tunjuk yang detail lah dekat point C ni pula macam mana. So this one kita ada weight dia which is 40 times 9.81 lah. So dapatlah berapa Newton. Okay, dapat berapa Newton. Kira. Okay, now to make sure that it is in equilibrium, you rasa-rasa force dekat AB ni kena away from A or towards A? Imagine, bayangkan kamu ada satu silinder kat bawah. Okay, macam mana nak bagi dia tak jatuh? You kena support dia dengan kabel dan kabel tu, okay, force tu macam mana? Dia adakah macam ni? Ataupun away from point A? Is it toward from point A or away? Towards from A. Okay, kalau you kata towards, okay, what about DA lah? Okay, katalah you pick this one Okay, what about DA? Kena ni lah, kena away. Away lah. Sebab kalau macam ni tak logik. Sebab kalau macam ni, dia akan lagi turun ke bawah lah. Sebab you put force yang motivate dia ataupun bagi dia lagi turun lah. Macam tu. Kita tak nak. Kita nak dia static on that condition. Jadinya, and then sebenarnya kalau kamu dengar balik ini, kita ada kabel. So kalau kabel kan, ingat tak balik tadi cakap, kabel is always in tension. So it is always away lah. So automatically we know that untuk TAD pun sama lah. Away.
tension, ini pun tension. So this is your FBD lah. FBD at point A. Right. Ada tak FBD lain? Ada, tapi it's not practical for our calculation. The best is this one lah. Point A ni. Point A, FBD dia. Okay, dekat D ada FBD dia. Boleh? Macam tadi kita buat. Okay, you rasa-rasa D dia ni ke mana? Kalau kita ambil dekat D ni, you rasa-rasa arrow dia ke mana? Kalau FBD dekat point D. Donkey. Tengok ni. Agak-agak ke mana? Away or towards point D? Kalau FBD dekat point D, dia akan away. Away lah. Okay. So away. Right, away. Away. Wait. Where's my slide? Away. Okay, ini adalah TAD. Okay, sepatutnya saya kena lukis kat tempat yang lagi besar lah. Tapi tak apa, nanti lagi saya lukis kat tempat yang lagi besar. And then untuk B. Okay. Sana kita ambil slide tadi. Susahlah saya nak lukis. Okay, tadi dia bagi dekat point A. Okay, kita dah lukis dia punya FBD. Kira tadi berapa tadi? 40 kali dengan 9.81 untuk Newton dia. W berapa Newton? Okay, yang ini kita dah ada tadi TAB. Angle dia tak ingat. Okay, this is TAD. Right, this is FBD at point A. Yang kita pakai cuma point A saja, tapi saya tunjukkan FBD di tempat yang lain juga supaya kamu nampak lah. FBD at point D. Point D, kalau kamu tengok, okay, point D, arrow dia macam ni, TAD. Cuba you bayangkan bawa ni. Okay. Bawa kat sini. So you boleh nampak kalau kata saya ada ni kan. Maksud apa yang saya nak masukkan ni kat sini D. Okay. TAD. You can see that if it is in equilibrium, summation dia ataupun dia punya FR dia mesti sama dengan kosong. So you can see that TAD kalau dia ada magnitude, let's say dia ada magnitude 100 Newton, ini pun 100 Newton. Dan dia different sense lah. One is positive, one is negative. So total akan jadi kosong. So bila kamu tengok both ni tetap saya kata away from point A, TAD. This one away from point D. Both referring to tension. Kabel tu dalam keadaan tension. Okay. So tapi disebabkan kita fokus dekat point A, we don't need to draw dekat point D. Tak perlu nak draw dekat point D, point B, tak perlu. Because we only focus at point A. That's the reason why we draw FBD, because we want to focus to certain point ataupun certain body. Okay, this is at point D. Point B, untuk point B, then you draw the FBD point B ni. Okay, sebenarnya dekat dekat point B ni kan. Okay, sebab ni support cable tak ada masalah lah. It will be like this, TAB. Okay. Kemudian kita ada tadi dekat C kan. Dekat C. Kalau tengok balik gambar tadi dekat C. Okay, dekat C. Tadi kan gambar dia buat ada silinder and then ada point C. Lepas tu ada kabel lah. Kabel. Okay. So macam mana kita nak draw FBD dekat point C? Dekat point C, FBD dia akan jadi macam ni. Point C. Okay, kabel, point C.
Okay, jadi bila you nak draw FBD, dia akan jadi point C. Okay, W. Kira ni 40 darab 9.81 berapa? 3 something. Berapa? 3 berapa 3 kan? Berapa? 3 something kan? 392 Newton. 392.4 Newton. So maksudnya kat sini pun is 392.4 Newton. So this one also 392.4 Newton. You can see action and reaction dia. So apply lah Newton law yang ketiga, action and reaction. So satu ke bawah, satu ke atas. Okay, kat point C ni. Okay, kita ada yang ni lah. So 392 ni pun kamu tengok dia ke bawah. Okay, dia ke atas. So sama. Cuma berlainan sense je lah, direction. Apa satu negatif, satu positif, opposite. Kita lebih prefer guna sense lah, positif and negatif. Positif and negatif. Okay, total dia equal to 0. It means you satisfied the first Newton law lah. Total, the resultant is total equal to 0. Okay, satisfied dia ni. So the only FBD that we need to draw is point A. The rest is not really relevant lah sebab benda ni simple sangat. So tak payah nak dilukis untuk kamu punya soalan. Kalau lukis pun tak akan dapat markah ekstra. So why I draw this one? So that you can get the idea kalau kat point D macam mana FB dia, macam mana. Okay, so ini kita dah dapat dah FBD untuk soalan ini. Okay, apa lagi angle dia tadi Ada tak orang snap gambar tadi? Ada tak angle dia? Berapa angle dia tadi? 30 degree. For TAB is 30 degree. Okay. TAB. Sekejap kita habiskan ni. At least kita dah habiskan ni. Yang lain untuk hari Khamis tu kita boleh buat a few exercise lah. 30 degree. Okay. So now our problem statement, we want to find the TAB and also TAD, tension in cable AB and also tension in cable AD. AB and AD. So apa yang perlu kita buat? Because we know that this is in equilibrium, the resultant is equal to 0. So the resultant equal to 0. So FR equal to 0, it means FRX equal to 0, FRY is equal to 0, or we can say the summation of Fx equal to 0, summation of Fy equal to 0. So what we do is, you just write summation of Fx equal to 0. Okay. Okay, now look first for force TAB. TAB, does it have component X? Ada tak component X? Does it have a component X for force TAB? Ada ke tak ada? Danish dah hilang dah. Where Danish go? Dia kata Danish cakap kalau dia berbunyi sebab dia tak nak ngantuk. Maksudnya kalau dia tak berbunyi dia dah ngantuk dah kot. Ada tak komponen X for TAB? Is anyone here? Tak ada. Okay. Tak ada ke? Kat dekat TAB tak ada komponen X Ada Dekat TAB ada komponen X. Macam mana kita tahu? Kalau you tak nampak, okay, sepatutnya kamu dah nampak dah. Kalau kamu tak nampak, kita buat satu-satu. YX and then this is TAB. 30 degree. Ada tak komponen X untuk TAB? Ada. Kalau ada berapa?
if you have component X for TAB, so how we write the equation for TAB ni? TAB apa? Cos ke sin ke? Cos. TAB cos 30, betul. Positif, negatif? Positif ke negatif based on quadrant? Positif. Positif because we focus on quadrant. Quadrant number 1, X is positive. Jadi TAB, okay, TAB. Okay. TAB. Aku rasa Danish tidur apa ni, tak berbunyi pun. TAB cos 30 degree. Alright. Then for TAD, donkey, AD. Do you have component X? Yes. Okay, so positive or negative? Positive or negative? Negatif. So negative TAD. So kita tak payah nak letak apa-apa angle lah. We know that directly we can get that TAD. Okay, then for this one kita boleh label dia sebagai kabel TAC lah. Sebab tadi dia kabel tu pegang silinder C kan. Jadi TAC, does it have component X? No. So we can equal to 0 lah, habis dah. Because component X only for TAD and TAB. Right, then we do the same thing for summation of Fy equal to 0. Okay, upward is positive. Kalau you nak buat downward positif boleh, tapi biasanya kita buat upward positif kan. Right, so kita ambil untuk kelas saya kita gunakan kebiasaan. Nanti kalau kamu dah pandai, buatlah sendiri ikut suka kamu. Macam tu. Make sure betul lah, jangan ikut sendiri fahaman yang salah. Alright, so Fy, TAB ada Y component tak? Ada. So cos or sin? Sin. Sin apa? Sin 30 lah. Okay, so positif TAB sin 30 degree. TAD ada komponen Y tak? Ada komponen Y? TAD ada komponen Y tak? Ada. TAD Ada? tak ada. Okay, tak ada. TAD we just only have because TAD is along x-axis, negative x-axis. So we don't have Y component. So leave it. Tak ada lah. So TAC we have the Y component, it will be negative or positive? For Negatif. TAB, negative 392.4 Newton. And because it is in equilibrium, that's why we just put 0. Before this, it is not in equilibrium, kita tak letak sama dengan kosong. Tapi sebab ini adalah equilibrium, then we know that the end result, the summation of Fx is equal to 0. The summation of Fy is also equal to 0. Okay. Now nak selesaikan macam ini, kalau you gunakan rectangular component ya, nanti saya tunjuk triangle. Rectangular component. Sorry, dia punya R tak berapa perfect sebabnya struggling on components ya. N ya ni, components, rectangular component. Okay, so macam mana you nak dapatkan TAB? Then you can use Fy component first. Lepas tu you masukkan dalam Fx untuk cari TAD. Can somebody calculate this one quickly? Quickly because we only have 10 minutes saja lagi. Sebenarnya saya nak habiskan awal tapi macam kalau kita habis macam ni tergantung tak syok. TAB. Find the TAB first. And then you put the information in equation Fx ni.
So TAB, what do you get for the TAB? TAB is equal 7, 7, 8, 4. 8, Yeah. 4, 4. Point. Point? Point? Point what? 784 point. Point 8. Ah, itu okay. Point 8. Okay. Dengar balik suara Danish. Oh, macam terlelap tadi. Dah agak dah. Dah siap ngumpat dah. Bulan puasa ni. Sebab saya cakap ini mesti tidur ni. Betul senyap tidur. Tetap kepala atas meja kejap je, tetap terlelap pula. Okay. Kenapa saya pergi letak angle bertuahnya aku? Newton. Masya Allah. Kenapa suka sangat saya letak ni? Okay, dan find TAD. So masukkan je 784.8 ni. Cos 679.7. 679.7 Newton. So this is your answer lah for TAD and TAB. If you are using rectangular component. Okay, for tomorrow, saya akan gunakan triangle untuk cari juga jawapan dia dan kamu akan dapat jawapan yang sama. So nanti kamu boleh tengok video yang ni, video saya buat lama dah. Untuk equilibrium of particle, I'm going to use I already use two methods. Satu rectangular, the other one is using triangle. Nanti kamu hadamkan hari Khamis besok, laju sikit kot kita boleh cerita. Okay, so boleh hari ni what you have learned is you find the component X in component X, Y and Z in 3D. If you are be given with the 2 points or coordinates, so we have to find lambda, which is the unit vector along the line of action for the force. Itu adalah yang dalam 3D lah kita belajar tu. So lambda adalah benda penting lah dalam cerita hari ni untuk 3D. So and for equilibriums of particles, the things that you need to know that the summation is equal to 0. Senang je, summation is equal to 0. Sebab because the rest is already we have learned before this. Komponen X macam mana nak cari, komponen Y macam mana nak cari, cuma kita just tambah is equal to 0. That's it for equilibriums of particle. Okay, any question before I end this class for today? Madam, video ni madam nak bagi kat mana? Macam hari tu lah saya bagi link. Hari tu saya ada bagi link kan. Lepas tu saya kata ada beberapa